Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une recette qu'on m'a beaucoup demandé suite à la vidéo de la ratatouille. Donc c'est la purée d'ail qui se conserve minimum 1 an au frais. Donc c'est une purée d'ail assez concentrée et super pratique. C'est parti pour la recette. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ ياك كلشي بخير؟ هانين صحه؟ لاباس الحمد لله. انا غادا ندير لكم دابا الثومه، لان ملي كنا درنا لا غاطاتوي بزاف الناس اللي دومونداو لينا كيفاش كنعملوا الثومه. فوالا انا دابا غنوريكم كيفاش كنديروا الثومه. Donc du coup, là elle va vous montrer le procédé pour préparer votre purée d'ail. Donc là il y a combien de... 1 كيلو. Voilà, donc 1 kilo d'ail. Alors vas-y, فوالا باسكو هذا غير واحد درت غير 1 كيلو، باسكو انا صاير راني دارت ما نقول لك 7 كيلو 8 كيلو صاوبت عطيت لولادي وداكشي وشي الاخر باقي عندي انا، غير باش ملي حيت طلبوها مني درتها. وحنا كنسكنوا في واحد لا ريجيون هنايا عندنا الثومه ما شاء الله زويونه وداكشي وكبيره، وشوفي هي كي دايره. انا اش كندير؟ كنرقدها في الليل في الماء بارد، في الماء بارد باش تحيد منها هذا سميتو هاد الوسط ديالها. دونك لا فاي كبيره، هاد القشره كتحيد، هاد القشره الكبيره كتحيد بالماء بارد. Donc la veille, en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle les a trempés dans de l'eau froide. Pour tout simplement faciliter, pour faciliter l'épluchage, en fait, hein, des gousses. Des gousses d'ail. La grosse épluchure. Hein. Juste la grosse enveloppe. Voilà. Ça facilite vachement. لكن راه زعما كي نقول لكم هاد الثومه اللي درتوها راه ما تندموش عليها، غير تصبغي الخاطر شويه ولا زعما كي راها مزيانه تبقى عندك. لا عمرتي منها، لا درتي منها 2 كيلو راه يديولك العام كله. ها هي تهلاي فيها تهلاو فيها في الفريجيدير في القريعه ديولها، وزعما احتفظوا بها مزيان. وملي شافوا ملي تاخذوا منها شويه تشوفوا ما بقاش فوقها الزيت، غادي تزيدوا عليها شويه زيت باش ما تخسرش ليكم. Donc c'est alors ce qu'elle disait, c'est que donc du coup ce confit d'ail vraiment c'est un truc qui est vraiment utile toute l'année puisqu'elle se conserve toute l'année. Donc vous le conservez dans un bocal bien stérilisé avant, vous faites bouillir votre bocal dans de l'eau bouillante et vous le séchez bien. Et après du coup une fois que vous avez votre purée d'ail, on va vous le montrer à la fin, vous mettez votre huile, donc huile neutre, l'huile de tournesol. Non, l'huile d'olive. Ah, tu mets l'huile d'olive toi? Oui. Bon, ben moi je pensais que c'est voilà. Non, quoi. Donc l'huile d'olive et du coup une fois que à chaque fois que vous prenez un petit peu, vous rajoutez toujours un peu d'huile pour que l'ail reste baigné dans l'huile en fait. Sinon ça risque de s'oxyder, donc d'être en contact avec l'air et de s'abîmer. وغنعطيكم واحد الكونساي على الثومه يمتى تشريوها. حنا هنا الناس اللي في فرنسا غتشريوها في الاخر تاع جوان حتى لو 15 جويي، لان ابخي ما تبقاش هذيك الثومه اللي حمراء وزوينه وكتجي من لا ريجيون، لان من بعد وما تخفاش عليكم بين ما الثومه ملي كيفوت الصيف وداكشي تمشي للمغازا غادا تشري الثومه وغادي تقلبوا منين كاينه. ما كايناش تاع فرنسا كاع بالكل، تلقاوها قليل. لا لقيتو تاع فرنسا كتلقاوها ما تقدروش تحطوا عليه يديكم بالغلا، مي كتلقاو الاخرى جايه من واحد الدوله اخرى اللي ما نقدرش نسميها، ما فيهاش ماشي مزيانه. مي دابا الواحد يبروفيتيها في الصيف يصاوبها ديال العام. Donc pour la période idéale pour les acheter, pour les trouver en bonne qualité, c'est entre mi-juin et mi-juillet quoi. Voilà, sinon vous risquez c'est de l'ail de Provence, c'est ça, hein? Oui. Voilà, c'est ça, de pas trouver de l'ail de Provence finalement. Donc là on a enlevé de manière grossière les grosses épluchures. Et là maintenant on va rajouter de l'eau chaude, de l'eau bouillante même, j'ai envie de dire. On va enlever la deuxième poule ما تخافوش عليها، راه واخا هكا راه باش تجيكم ساهله. هادشي اللي كيعجز الناس كيقولوا عرفت تنقيها وداكشي، مي الا درتي ليها الماء هكا الماء سخون الماء طيب راه زعما دغيا كيمشي ليها القشره دغيا تجي ساهله. Et tu laisses tremper combien de temps؟ جيست ان تي بو، ماشي بزاف، غير واحد شويه لو طون كتشوفي راها بدات ديجا هي راه بدات تجي ساهله في التنقيه.
ساهله كاع دابا راه باقا شويه فوالا كتعود بحال هكا. En fait, ce qui a quand même facilité, c'est le fait d'avoir trempé l'ail toute une nuit dans l'eau froide déjà. Et après encore l'eau chaude. Donc là, on va vous montrer l'étape suivante. Donc on a mis de l'eau chaude à bouillir et on va blanchir les gousses d'ail. Donc voilà. 1 kilo, attends, fais vraiment, avance. Voilà, là, ça représente 1 kilo d'ail à peu près. Voilà, il passe soir quoi. صاي ملي نقينا الثومه وكلشي درت الماء يطيب درتو فيها نخليه يخف شويه. فوالا فيه. Le feu il est allumé ou il est éteint? Non, 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 je l'éteins parce que c'est de la viande. Juste un peu. Donc sur feu éteint finalement. Et tu laisses comme ça combien de temps? Je laisse... si le feu il est allumé, je laisse 5 minutes, même pas. 5 minutes? Voilà. Ouais. Si le feu est éteint, je le laisse 10 minutes. D'accord, donc on peut laisser à feu doux 5 minutes. Ou 10 minutes sur feu éteint. Vous choisissez ce que vous voulez en fait. Voilà. Après. Donc là, tout à l'heure on vous a montré qu'on avait blanchi l'ail. Donc ensuite vous allez les goûter et goûter les gousses d'ail dans une passoire. Et vous allez les laisser sécher et refroidir sur un linge propre. Une fois que c'est bien sec et bien froid, vous les mettez dans votre mixeur. ملي الثومه قلنا لك قلت لكم راني رطبتها في الماء بارد وحيت لها القشره الاولى بخير رطبتها ثاني شويه الماء سخون وحيت لها القشره الثانيه وشللتها ودرتها في الماء طيب واحد شويه خليتها واحد شويه في الماء طيب بلونشي ان تي بو وصفيتها وخليتها حتى بردت خاصها حتى تبرد شتي تتبرد وتنشف ما يبقاش فيها حس الماء هكايا. من بعد كندير عليها الملح شويه الملح. Donc là on rajoute un peu de sel. كندير عليها شويه زيت الزيتون. Alors sachant que le sel c'est un agent conservateur hein, donc ça permet de conserver aussi l'ail. ندير عليها زيت الزيتون هكا. De l'huile d'olive. تكون بارده نقول لكم تكون بارده. Faut vraiment que l'ail, donc on insiste vraiment là-dessus. Il faut que les gousses d'ail soient vraiment froides. Hein. Pas besoin de le mettre au frigo, mais il faut que ce soit bien frais. Donc là, on a mixé une première fois. Vous voyez que c'est encore un peu... Attends, je montre. Vous voyez que c'est encore un peu gros. Donc on va poursuivre. L'odeur. Encore un peu. قولي نتشهيها لنا. Hein? قولي تشهي تاكليها هكاك. Voilà, on va y là commencer. Là, on va poursuivre encore. Un petit peu, voilà, juste un peu. واللي بغى يخليها بحال هكا Voilà, si vous voulez le laisser comme ça, تقدروا تخليوها كيما بغيتو. انا كنديرها شويه باش vous pouvez la laisser, mais bon, nous on préfère que ce soit un peu plus fin. شويه نخلي بزاف. Comme ça, c'est bon? Ça va? Alors, je vais juste prendre... Donc là, c'est la consistance de l'ail. Peut-être la lumière n'est pas bien. Ça, si vous voyez, il y a trop de lumière. Voilà. Donc c'est une purée, hein. Vraiment, on voit que c'est une purée. Voilà. Et là... Donc là, tu vas mettre... on va commencer à remplir les pots. Donc là, donc là, quand vous remplissez vos pots, n'hésitez pas à tasser pour qu'il n'y ait pas d'air en fait. Voilà, c'est pour qu'il y ait un minimum d'air.
dans le bocal. Parce que l'air, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui pourrait abîmer votre purée. ما تعمروهاش بزاف باش نخليو فين نديرو شويه الزيت. Voilà, donc vous la remplissez pas beaucoup, vous remplissez pas votre bocal jusqu'en haut, au moins ça laisse la place de mettre l'huile. Attends, je vais montrer sur le côté. Voilà, mais voilà, ouais, bon. Je vais taper encore. Ouais, mais sur la caméra, ça passe pas ça. Ouais, vous voyez le rebord là qu'on a un peu laissé? Voilà, ça permet de rajouter l'huile. باغ كونطخ ملي تكونوا ملي تبغوا تشقاو بها، ملي تبغوا طيبوا بها، تاخذوا منها شويه بالعاشق، يا بخي تفركوا عليها بالعاشق باش تكون ديما مقاده، وزيدوا عليها الزيت. لا شفتوا الزيت خاص كاع ميم هذاك الزيت تقدري تهزيه طيبي به وتعاودي تزيد. Donc en fait, quand vous allez vous servir de l'ail par exemple, vous allez voir que l'huile va légèrement partir avec un peu. Et donc vous retassez à chaque fois votre purée. Comme ça, l'ail ne dépasse pas l'huile en fait. Sinon ça s'abîme. Voilà. وإلا ما عندكمش موفر زعما زيت الزيتون، زيت العود، تقدروا ديروا الزيت الاخر العادي. ديروا الزيت العادي لانه غير باش البرد ما يدخلش ليها. هادشي اللي علاش كاين مزيان هاد الزيت. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez... Bon, je pense que tout le monde en a, mais si vous en avez pas, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. فوالا حنا كملنا هذاك الكيلو. شي كيلو راه ما كيعطيش بزاف، ولكن الا كنتي زعما كي بغيتي تشري 1 كيلو وقتصتي عليها مزيان راه دوز لك العام. الواحد يشري كيلو ونص 2 كيلو راه دوز لك العام مخير، ولكن راه خاصك ديري غير شويه، ماشي بزاف. انا غادي نوريك لحد هي فيها الزيت شي بحال هكا. دابا بحال في هاد القرعه هذه خليتها لي انا غير شويه قد هكا راه تقضي لك الغرض ديالنا مطحونه بزاف، وديما ديري ليها هكا بالعشق ملي تهزيها. فوالا دابا انايا حيت هي مع حيت بارده. Donc ce qu'elle disait c'est que là la quantité qu'on a fait, donc c'est 1 kilo, ça vous tient normalement l'année facilement, même si vous mangez beaucoup d'ail. Si vous voulez vraiment, si vous avez un doute, vous pouvez rajouter un demi-kilo. Voilà. Ça vous fera 1,5 kg. Et donc la quantité pour cuisiner, comme c'est quand même assez concentré, pas beaucoup. Voilà ce qu'elle vous a montré tout à l'heure. Voilà, ça suffit dans votre plat quoi. Voilà. فوالا من بعد انايا ملي لا كانت بارده شفتوها بردت، سدوا عليها هكا، سدوا عليها باش ما فوالا. Donc ça a conservé au frais. فوالا ديروها هكا بطبيسين، لانك مع الحلال والسدان الزيت غادي يبدا يقطر لك ويوسخ لك الفريجيدير. وهذوك الاخرين اللي بقاو عندك زعما كاين، حاولي اما تغطيهم بهذاك البابي الومنيوم، ولا ديري لهم شي بلاستيكه وديريها فيهم باش ما يعرفش الزيت ما يخرجش وصافي. Donc quand vous les conservez au frigo, essayez de les protéger davantage, parce qu'en fait, à force d'ouvrir et de fermer, etc., vous avez souvent un excédent d'huile qui coule. Alors, on s'est posé la question, c'était pas le gaz de l'ail qui faisait que ça sortait, mais du coup, on les conserve sur une tasse. Alors là, je sais pas, il y a eu un accident d'huile là. Vous les conservez sur une tasse, une sous-tasse comme ça, et le reste, vous les enveloppez d'un plastique transparent, vous les mettez dans une boîte. Voilà, et vous les conservez au frigo. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos remarques. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.